یدا محبوب دا کلی مینا جیبا دا او زی زوڑ کم دا لاغستا زادا نوم دی وشوی دا زڑ کورتا میرا غدنو او واپس نزی سنیاز بنا بالمنادا یچی مثال بلدزم کی پسر نیشتا او ها خلی درب کور خان کعبادا نو دامن ما چطور تر غرنا دا مکی دینو خدا هرا دا غاری سخلی قصادا یا پالا قسم دا یو بلنا خستا دی او کو محراب دی کو منبر کی روزادا نو پارزے کی دمنی خوشبوئے دنو او کسفاک دا بلال زان خانا دا یا بختوری دروازی نور همشتا خوید باب السلام زان لمرتبا دا نو پاکتو کتو یسترگی نو مڑیگی نو او شن گنبدا سر اخلی منارا دا یا دار زیزال زال اخلی خوندی او که خار که بیبان که مقبرا دا نو تو بگارد جانان خل وطن دینو او پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا نو تو بگارد جانان خل وطن دینو پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا پکی گرزا مدینہ خو مدینہ دا یدا محبوب دا کلی مینا جیبا دا او زی زوڑ کم دا لاغستا زادا نوم دی وشوی دا زڑ کورتا میرا غدنو او واپس نزی سنیاز بنا بالمنادا یچی مثال بلدزم کی پسر نیشتا او ها خلی درب کور خان کعبادا نو دامن ما چطور تر غرنا دا مکی دین